Sa pagbisita kagahapon ni Public Works Secretary Vince Dizon sa Subo, nga inspeksyon sa mga flood control projects, dunay giduso ang Mandaue nga mga priority areas nga buot nilang matutukan o mapapaspasan ang pagtrabaho. Ang detalye ni Nico Sereno. Usa ang Mandaue City sa gibisita ni DPWH Secretary Vince Dizon sa subling pagduaw sa Sugbo. Gitan-aw nila ang flood control project nga gihimo sa may barangay Banilad nga taod-taod nang naproblema sa baha ang maong parte sa daan AS Fortuna. Lakip sa gisusi ang likod nga bahin niini sa may sitio Orel nga parte sa gipalambo nga drainage paingon sa creek. Sa August 1, na-apply na itong floodgate yun nga nasa Rolling Hills or Chickings property. So makaagi na ginang tubig ikan sa AS Fortuna Highway. Ato naman ako sa Orel Creek. Yeah. Ang Orel Creek muna yung taghan na trabaho nun pa ongoing sa DPWH na magawas sa Mahiga. Moto'y iwasunon sa DPWH, Manaang City. Gawas sa maong lugar, dugang mga areas ang giduso sa syudad nga patutukan sab sa DPWH aron masulbad ang problema sa baha. Naglakip niini ang laing parte sa daan AS Fortuna sa may Mahiga Bridge nga boundary sa Cebu City ug Mandaue ug sa daan AC Cortez duol sa utlanan sa First Bridge. Tutukan Manay nini priority, manay gihangyo ni Mayor na katong sa ako nagingon, manaang sa city nga part of pag-apply diha. Funding para sa katong cut-off channel, funding po diri sa AC Cortez katong detention pond. Nico Sereno, Balitang Bisdak.